नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज भिडियो रे गोटे एमिति मंत्र देवी जहाँकि स्वयं सिद्ध एवं ए मंत्र द्वारा विभिन्न प्रकार तंत्र मंत्रर प्रभाव को काटी देई हबो। बेले बेले एमती हुए कि घर डिंकी कुंभीर केतटा थांती जे माने निज स्वार्थ पूरण करिया पई खाद्य माध्यम रे भीषण मंत्र द्वारा अभिमंत्रित हेइथिबा चेरमुड़ी किंबा श्मशानर पाउंस अंगार मिसेइकरी देई दियंती। जेबे भी खाद्य परिवार लोक खाइबे खाद्य माध्यम रे कौनसी अभिमंत्रित होइथिबा जिनिस पेट को चली जाए तंत्र औषध दिया ही जाए सेतेबेले तंत्रटा बहुत भीषण रूप धारण करे आउ ताकू सहजरे काटी हुएनी। सेतेबेले याकू काटिबा बहुत कष्ट हो जाए कारण कौन समय जते बढ़ी बढ़ी जीव ए जिनिस केउं स्थान को भेदिची सेटा जानिबा को पड़िबो आ ता अनुसार ये प्रभाव दब। जदि ये जिनिस रक्त रे मिसिची तेबे सेतिपई छोट मोटो काट पानी द्वारा काट करा जाई पारे, किंतु जदि औषध चर्म रे भेदी जाइची सेतेबेले मेलोडी माता नचेत विंध्यवासिनी किंबा दुर्गा मंत्र रे काट करा जाए। जेबे औषध मज्जा रे मिसी जाए सेतेबेले दुर्गा रक्षा मंत्र प्रयोग करा जाए। आउ जेबे यही औषध हाड़ रे मिसी जाए किंबा शुक्राणु रे मिसी जाए सेतेबेले ए तंत्र को काट करिबा काठिकर पाठ हो जाए। एथिपई महा उग्र नृसिंह मंत्र नचेत विपरीत प्रत्यंगिरा प्रयोग करबाकू पड़े। एथिपई अनेक समय लगे। शत्रुपक्ष जेबे प्रबल हुए आ पोखत तांत्रिक होता है सेतेबेले से अभिचार प्रयोग पई औषध दिया बारंबार अभिचार प्रयोग करे। एटा नीतिदिनिया घटना आजिकालिका हो गलानी। आउ यही औषध खाइबार जदि एक सप्ताह होइची तेबे तो काटपाणी द्वारा काट कर जाई परिबो। मनीष जानी पारेनी निज लोक निजको कवच पिंधिकी बाह्य तंत्र रक्षा पाई परिबो सत हेले जेबे घर ढिंकी कुंभीर हो जाए आपना सुना भेंडी हो जाए सेतेबेले से क्या कही पारे कि सही पारे अर्थात निज घर भीतर जदि कहीं सदस्य थिबो जे कि खाद्य माध्यम रे देदब दबार ठीक 4 दिन पर ही प्रयोग काम करने आरंभ करदब तंत्र प्रभाव पड़ा आरंभ हो। सर्वप्रथम लक्षण यार एया जे मन बहुत अधिक उच्चाट हब विचलित हब। जेबे मन अत्यधिक विचलित हब निज काम करिवार इच्छा कमिजिब आउ निजर कर्म प्रथमे प्रभावित हब। तेबे जानिबे जे तंत्र मंत्रर करामती आरंभ हो गला। सेतेबेले एई मंत्रर प्रयोग करि परिबे। कोन करिवे मंत्रटी कहिदेबी। प्रथमे देखंतु एई मंत्र मैक्सिमम 1 मास भितरे हेइथिबा तंत्र प्रयोग को नष्ट कर देई परिबो। गाँ गहली रे जो छोट मोट सावर मंत्र द्वारा पेषण करती से सब एथिरे कटिजिवो। एथिरे केउं जिनिस कटिबो तंत्र जोगु घरे जदि कली झगड़ा लागू थाए तेबे ताहा शांत हो जिवो। जदि मुंड बुलाउ थाए तंत्र पेषण जोगु तेबे ताहा भल हो जिवो। जदि कौनसी प्रकार रोग सृष्टि होई थाए शरीर रे तंत्र मंत्र जोगु तेबे सेठी ही भल हो जिवो। जदि दुकान बंधन कर दिया जाई थाए तेबे ताहा भल हो जिवो ठीक हो जिवो पुणी दुकान चलिया को लागिवो। किंतु कंडीशन गोटे कि छोट मोट प्रयोग होइथवा दरकार दुकान उपरे नचेत जदि बड़ बड़ प्रयोग करा होई थाए तेबे सेटा ए मंत्र द्वारा कटिबो नाही। अन्य गुणिया गरुड़ियांकर पछरे दौड़िया अपेक्षा भूत पछरे घिଅ डालिया अपेक्षा प्रथमे निजे ट्राए करबा उचित बोली मोर मत। तेणु कौनसी गुणिया गारेड़िया तांत्रिक मानक पाखकू जाइकी ठकामीर शिकार हवा अपेक्षा प्रथमे निजे ट्राए करंतु। ए मंत्रर प्रयोग करिगिरी प्रथमे निजे ट्राए करंतु जे दुकान रे जो असुविधा होइथला सेटा चालुची पुणी ना नाही भल हो गला सेटा ना नाही तापर आपण अन्य गुणिया गारेड़ियांक पाखकू जिवे। जदि कहीं गाईर क्षीर उड़े नहीं जाइए तेबे ए मंत्र रे पानी मंत्र गाई की देले क्षीर फेरी आसे। जदि गाई क्षीर दुहिला बेले क्षीर बदल रे रक्त बाहरुची तेबे सेभଳି क्षेत्र रे भी एई मंत्रर प्रयोग करा जाई पारे। केतरा अमनीष थांती जो माने
ଦେଖିବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯଦି କୌଣସି ଭଲ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି ସେ ତାର ଉଡ଼େଇ ନେଇଯିବେ, ନହେଲେ ତାକୁ ପ୍ରଥମ କଥା ତ ସେ ଉଡ଼େଇକିରି ହିଁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଉଡ଼େଇକି ନେଇଗଲା ପରେ ସେ ଏମିତିଆ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଗାଈର କ୍ଷୀର ଦୁହିଁବେ ଆପଣ ସେଥିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବ। ଆଉ ଗାଈକି ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଗାଈ ଲାତ ମାରେ। ଯେଉଁ ଗାଈ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଧାର ମାନେ ମାଛିକି ନ କହିଲା ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଗାଈ ହେଇଥିବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ସରଳ ହେଇଥିବ ସିଏ ସେତେବେଳେ ଉଗ୍ର ପାଲଟିଯାଏ, ନାତ ଫାତ ମାରେ କ୍ଷୀର ଆଣିବାକୁ ଗଲାବେଳେ। ତେବେ ଏଭଳିଆ ଅମଣିଷ ମଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇକିରି ମରନ୍ତି, ପୋକ ମାଛି ହେଇକିରି ମରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମର ତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହେ, କେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ନାହିଁ, ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ନାହିଁ, ପାଗଳ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଗୋମାତା ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଶିଶୁ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଆଉ ରୋଗୀ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ତନ୍ତ୍ରର ଏଇ ନିୟମକୁ ମାନିକିରି ଚାଲୁଛି ତେବେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ସେ ଏଇ ନିୟମକୁ ମାନିକିରି ଚାଲୁନି ତେବେ ତ ମଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇକିରି ମରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପୁରା ଏକଦମ ପୋକ ମାଛି ହେଇକିରି ମରିବ, ମୃତ୍ୟୁର ଭିକ ମାଗୁଥିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବେନି। ଏତେ ହୀନସ୍ତା ହେଇକିରି ମରନ୍ତି ଏଭଳିଆ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟତଃ ଗୁଣିଆ ଗାଲିଆ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ବି କିଏ ନଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବଂଶ ନାଶ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଆ କି ଯବାନୀ ବୟସରେ ରକ୍ତ ଗରମ ଥବ, ୟା ତା ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଇଥିବେ, ସେ ଫଳଟା ପୁଣି ବୁଲିକିରି ଆସିବ ନା ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ଗୋଲ କାହିଁକି? ପୃଥିବୀ ଗୋଲ ଏଥିପାଇଁକା ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଜିନିଷ ପୁଣି ଆସିକିରି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ କର୍ମଟା ଇଏ ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ପୁଣି ଦିନେ ଆସିକି ୟା ପଛରେ ସେ କର୍ମଟା ଲାଗିବ। ଏନିୱେଜ୍, ଯଦି କୌଣସି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ତେବେ ସେଠି ୟାର ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ତନ୍ତ୍ରକାଟ କରିପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଗଛକୁ ବାଣ ମାରିକିରି ଜଳେଇ ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଏହି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଗଛଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଖିକିରି ମରି ନ ଯାଇଥିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ବାଣ ମାରିଲେ ସେ ହଠାତ୍ କିନା ଶୁଖିଯିବ, ପ୍ରଥମେ ଝାଉଁଳି ଯିବ, ମରି ନଥିବ, ତାର ମୂଳ ଠିକ୍ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଦେଖିବେ ମାନେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ତନ୍ତ୍ର ପେଷଣ କରିଥିବେ ସେ ଗଛକୁ ପୁରା ଠିଆ ଠିଆ ଜଳେଇ ଦେବେ। ମାନେ ସକାଳକୁ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ବାଡ଼ି ଭଳିଆ ବାହାରିକି ସେଥିରେ ଭଲ ପତ୍ର କଅଁଳିଥିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ସକାଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଜଳିକିରି ସେ ଗଛ ଡାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଥିବ, ମାନେ ତାକୁ ହାତ ମାରୁ ମାରୁ ତାର ଡାଳ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବ। ଏଭଳିଆ ତନ୍ତ୍ର ବି ଅଛି, ଲୋକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ଅମଣିଷ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ତନ୍ତ୍ରକାଟ କରିବା ପାଇଁକା? ପ୍ରଥମେ ମନ୍ତ୍ର କହିଦେଉଛି, ଓମ୍ କତୁରୀ କତୁରୀ ସୁଦର୍ଶନ କତୁରୀ ସକଳ ତୀର୍ଥ ଜଳ ଛେଦନ କଲେ, ଯେଉଁ କାଳେ ଶ୍ରୀରାମ ଲଙ୍କାଗଡ଼ ଗଲେ, କତୁରୀ ସର ଘେନି ରାବଣ ମାଇଲେ, ଯେଉଁ ଚକ୍ରେ ମାଇଲେ କଂସ, ଯେଉଁ ଚକ୍ରେ ମାଇଲେ ଯଦୁବଂଶ, ଯେଉଁ ଚକ୍ରେ ଭାଗୁ ମଲ୍ଲ ମାରି, ଯେଉଁ ଚକ୍ରରେ ଛନ୍ତି ଜଗତ କରି, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହୋଇ, ସକଳ ତୀର୍ଥର ପାଣି ସଙ୍ଗତେ ନିଅଇ, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ କଲେ ତ୍ରିବେଣୀ, ଗୋଦାବରୀ ଗୋମତୀ ସରଜୁ, ନର୍ମଦା ଗଣ୍ଡୁକୀ, ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ର ବହେ ଉଜାଣି, ବାବୁ ସୁଦର୍ଶନ ସୁମରଇ ତୋତେ, ସକଳ କୁଜ୍ଞାନ ଛେଦିବା ନିମନ୍ତେ, ଆଣ ଆଣ ପାଣି ବିଶ୍ୱାସଙ୍କୁ ପୂଜିଲା ପାଣି, ପାଣି 64 ବାଣ କାଟ, 32 ସିଂହାର କାଟ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି କାଟ, ଚଡ଼ଚଡ଼ କାଟ, ଚାହାନ୍ତା କାଟ, ମନହରଣ ଚିତ୍ତ ଚୋରି, ଘରଣୀ କହୁଣୀ, କୁଟା ବିଷ ବଳିତା, ମା ଛଡ଼ା ପୁଅ ଛଡ଼ା, ଯୁବତୀ ଗର୍ଭ ବିନ୍ଧା ଛିଟିକା, କଣ୍ଟକ ଗଣ୍ଡଫୁଲା, ବାଜଣା ଘଣ୍ଟ, ଦିଗ ଉଚ୍ଚାଟ, ସର୍ବବନ୍ଧନ, ଅଶୀସ୍ତମ୍ଭନ, ଗୋଖା ଖଟି, ଶୁଣ୍ଢି ବାଟି, ଯେଉଁକୁ ଜ୍ଞାନୀ କରିଛି ସୁଦର୍ଶନ ଜଳେ କାଟ, ଯେବେ ନ କାଟୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଣୁ କାଟ, ମୁକୁଟ ମଣ୍ଡପ କାଟ, ମୁକତି ମଣ୍ଡପ କାଟ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ସିଂହାସନ କାଟ। ଇଏ ହେଲା ମନ୍ତ୍ର। এই ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେବି। এই ମନ୍ତ୍ରଟି କେତେକ ପୁରୁଖା ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ, ୟାକୁ କହନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ କତୁରୀ ମନ୍ତ୍ର।
सुदर्शन कतुरी मु पूर्वर देइछि सत किंतु एई सुदर्शन कतुरी पूर्व सुदर्शन कतुरी अपेक्षा टिके भिन्न मु विधि कहि दउछि। एई मंत्र आगु चंद्र ग्रहण आउ सूर्य पराग आसुची सेप्टेम्बर मासरे सेही समय रे मंत्रटी को 108 थर पढ़ीदेले भी मंत्र सिद्ध हो जाए। जदि मंत्र सिद्ध न करछंती तेबे भी एई पद काम करिवो, एई मंत्र काम करिवो। कारण आम ओडिया साबर मंत्र रो गोटे विशेषता अछि। साधारणतः काट मंत्र गुड़ाक भल काम करे। कौन करिवे, प्रथमे गोटे कुटा आनिकी खंडे छिंडेकी तले पकईदेवे, धूप दीप लगेदेवे, गोटे ढाଳରେ ढाळे पानी कलरू आनिकी। अच्छा जिते पानी आनिबे ध्यान देवे जमी नख से पानी रे न बाजे किंबा हाथ में पड़ी पानी से जो ढाल भर को न जाए बागेकी आनिबे। ढाळे पानी कलरू आनिकी से कुटा उपरे रखिबे। आउ से कुटा को 12 आंगुली आउ गोटे कुटा से कुटा नु आउ गोटे कुटा को 12 आंगुली मापिकी पानी ढाल भितर पकेइबे। आउ गोटे लुहा छुरी ता भितर पकेइबे कोथरे ढाल पानी भितर। एई मंत्रटी को थरे पढ़िकी 3 थर पानी की फुंकिबे। ध्यान देवे मंत्र पढ़ुथिबा समय कुटा और छुरी को धरिकी से पानी भितर बुलेइबे। 3 थर फुंकी सारिबा परे से कुटाटी को मापिबे। देखिबे कुटाटी बढ़ी जाइथबो। जदि कुटाटी बढ़ी जाइथबो तेबे जानिबे जे तंत्र प्रयोग हेइछि। तापरे से पानीटी को निजे पीबे, सारा घर छिंचिबे, घरर समस्त को पियाइबे, समस्त सदस्य को पियाइबे एवं दुकान रे छिंचिबे। देखिए किछि दिन भितर सब किछि ठीक ठाक हेइजो। लगातार याकू पियाकू पड़िबो, लगातार याकू छिंचियाकू पड़िबो। तबे आज पई वीडियोटी एतिकी। आशा करछु आपनको वीडियोटी भल लागिथो। जदि वीडियोटी भल लागिछि एई भली वीडियो देखिया पई आपण हमर चैनल ओडिशा तंत्र ज्ञान को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।